थानाय 23 जून हास्तेओ काइबरी विधानसभा आचुक थायो बोर्ड नाहारजाखा ओ काइबरी विधानसभा केन्द्रनि बिसिंगो 8 टाउन बरदुआली विधानसभा केन्द्रनि बीजेपी नि बासानाय ओंखा डॉक्टर मानिक साहा चौंमारिओ कोप्लाय ओंनानि अबोबो चौंबारिओ बोर्ड सानानै थांफुनो 100% पाइनाय हिनि साख्लायदोखा आबोनि यागुलो बिनि अपोइतो सामानि कुबुइनो ओंखा कक्ति सालो kwbangma बोर्ड मानि कोप्लाय ओंखाबो ओ सालनि फुंनि दामचानि सिमि बोर्ड गयनानि चेंखा 11टा चौंमारिनि रिजल्ट आउट ओंमानि यागुलो 8 टाउन बरदुआली विधानसभा केन्द्रनि बासायनाय मंत्री okra kwpwlaito ओंखा हानि कक पिरखा बिनि बदल रक चौंबारिओ kwpwlaito ओंमानि यागुलो बिनि बदल रक बै नखरका मंत्री okra kwpwlaito ओंमानो तैयि मंत्री okra साका kwpwlaito ongsinainu नासिंसिमि तंलाइख्या 5900 हाई बोट मानि kwpwlaito ओंखा तै चौंबारिओ CPIM बै कांग्रेस कथालायमानि अबसरायसाके नुकजाखा हनि साका मंत्री okra ओ सालो चौंबारिओ kwpwlaito ओंमानि यागुलो मंत्री okra तै कांग्रेस नि बाजानाय सुदीप राय बर्मन बै चिबाय रमा नुकलाइख्या आबोनि यागुलो हास्तेनि लुकुरक जे राय रखा ओ रायबाइनो खुशी हनि साका मंत्री okra নিশ্চিতই ছিল আমি অপেক্ষা করছিলাম প্রায় 5900 মতো ভোটে আমার কাছে যা খবর এসেছে প্রায় 5900 মতো ভোটে আমি লিড করেছি কিন্তু আরো আশা করেছিলাম কারণ এটা তো ক্লিয়ার কাট হয়ে গেল যে সিপিএম এর সাথে কংগ্রেসের যে আতাত সেটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে গেল এবং সিপিএম এর প্রচুর ভোট কংগ্রেসকে দেওয়া হয়েছে আমার 6 আগরতলাতেও সেইভাবে ওরা ট্রান্সফার করেছে এখানেও করেছে কিন্তু শেষ রক্ষা ওদের হয়নি মানুষ শেষ পর্যন্ত বিশেষ করে আজ বরদুয়ালি কেন্দ্র এবং সুরমা এবং যুবরাজনগরে মানুষই শেষ কথা ওরা এদের যে মিতালি তার বিপক্ষে ভোট দিয়েছে এবং এর জন্য আমি সমস্ত 8 নং বরদুয়ালি কেন্দ্র থেকে শুরু করে সুরমা সমস্ত যারা আমাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং ওদেরকে আমি প্রণাম ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরাং।